Hello X2, how are you today? I hope you fine. Same with teacher today. I am fine. And now I want to help you. We will study together to answer our questions about your maths questions. Our workbook, page 59 until 63. Yeah, I have received some answers from you, and when I check, maybe some of you still confused to answer the questions, so that's why I want to help you to answer, and we study together. Okay, are you ready? Okay, now we answer question number 1. Let's read it first. The table shows how much a person working in a bank is paid. Monday to Friday, $20 per hour, and Saturday, $30 per hour. Mrs. Sim works 8 hours every weekday and 4 hours on Saturday. How much does she earn in 1 week? Nah, for the solving word problem, untuk mengerjakannya, kamu mungkin harus cari tahu ya. You understand the questions. Nah, untuk mengertinya, kamu bisa artiin ini ke bahasa ya. Jadi kita artikan kalau di sini ada seorang yang bekerja di sebuah bank. Untuk hari Senin sampai hari Jumat dia dibayar $20. Sedangkan hari Sabtu dia dibayar $30. Nah, Nyonya Sim ini dia bekerjanya 8 jam every weekday. Weekday itu Monday to Friday. Oke. Jadi ada 5 hari. Dan 4 hours on Saturday, 4 jam di hari Sabtu. Pertanyaannya, how much does she earn in 1 week? Oke, berapa dia dibayar dalam 1 minggu? Jadi kita cari dulu yang weekday. Weekday from Monday to Friday there are 5 days, so 5 times 8 is 40 hours. So for weekday she works 40 hours. 40 times $20 equal $800. So this is for weekday. Next, Saturday, 4 hours times $30 equal $120. So we total weekday and Saturday, $800 plus $120 equal $920. Okay, for the solving word problems, you write the answer in sentence. So let's rewrite like this. She earns $920 in 1 week. Okay. Now we go to number 2. The parking rate at a car park is shown below. First hour, $3. Every additional half hour or part thereof, $2. Mr. Ali parked his car from 9 to 13th. How much did he pay for parking? Okay. And so these questions are talking about parking. Jadi untuk 1 jam memarkirkan mobil itu $3. Setiap tambahan setengah jam atau 30 menit itu $2. Nah, part thereof ini artinya meskipun dia tidak sampai ke 30, misalnya sudah 20 menit, itu hitungannya tetap $2. Nah, Mr. Ali ini parkir dari jam 9 sampai jam 1. Jadi berapa yang dia bayar untuk parkirnya? Jadi for the first we check how many hours ya. From 9 to 13 there are 4 hours. Nah, for the first, jam yang pertama yaitu 1 jam itu $3. Untuk selanjutnya next 3 jam. 3 jam itu kita ubah ke 30 menit. Berarti ada 6 kali dia. 6 kali 30 menit itu 3 jam. Oke, jadi ada 6 times
So the 6 we times with $2. Jadi hasilnya $12. Setelah itu kita tambahkan $3 plus $12 is $15. And then we write the answer. He paid $15 for parking. Now, number 3. An empty tank with a capacity of 25.5 liter is filled with water from a tap at a rate of 1.5 liter every 2 minutes. How much water is there in the tank after 30 minutes? Nah, jadi ada sebuah tangki yang kosong dengan kapasitasnya 25,5 liter. Bila diisi penuh dia sampai 25,5 liter. Dan itu diisi dengan air dari keran. Dan rate-nya ada 1,5 liter setiap 2 menit. Pertanyaannya, berapa jumlah air di dalam tangki setelah 30 menit? Oke, jadi we have known 1.5 liter every 2 minutes ya. Jadi kalau 1 minute itu kita bagi 1.5 divide 2 equal 0.75 liter. Jadi untuk 1 menit dia terisi 0,75 liter. Nah, pertanyaannya adalah 30 minutes. Berarti kita kalikan dengan 30. 30 minutes equal 30 times 0.75 liter. Okay, 22.5 liter. And we write the answer. There is 22.5 liter in the tank after 30 minutes. 4. Mr. Tan saved $960 a month. He wants to go on a holiday that costs $4,200. What is the least number of months he will take to save for the holiday? Oke, jadi Tuan Tan ini menyimpan $960 setiap bulan. Dia mau pergi berlibur dengan harga $4.200. Nah, kira-kira berapa bulan dia perlu menyimpan untuk liburan itu? Jadi kita bagi ya, jumlah yang seluruhnya $4,200 we divide with $960 per bulannya. Jadi hasilnya itu nanti adalah 4.375. Nah, 4.375 months. Nah, ini kan bentuknya tidak penuh. Jadi karena dia sudah ada kelebihannya, kita sudah genapkan itu menjadi 5 bulan. 5 months. Jadi perkiraannya he needs at least 5 months to save for the holiday. Jadi dia kira-kira perlu 5 bulan. Kenapa tidak 4 bulan? Karena kalau 4 times $960 tidak akan capai 4,200. Tapi kalau 5 bulan pasti akan mencapai bahkan lebih. Jadi dia jawabannya adalah 5 months. Now, question number 5. The graph shows the exchange rate between the Singapore dollar and the American dollar on a particular day. This is the graphs. Okay. Untuk graphs there are 2 lines ya, vertical and horizontal. Nah, dari vertical itu untuk nilai American dollars atau US dollars, and then yang horizontal itu Singapore dollars atau US dollars. Nah, terus cara membaca ini kita lihat dari grid lines yang ini, garis-garis ini. Mereka bertemu di mana? $1 Amerika ini bertemu dengan titik yang ketiga ya. Ini 1, kemudian 1, 2, 3 titik.
garis yang ketiga ini koma 3 berarti 1.3. Jadi bisa kita artiin American dollars 1 US dollar equal 1.3 Singapore dollars. Begitu juga untuk ini 2 US dollars equal, kita lihat berapa garis ya, 1 2 3 4 5 6. Oke, 2.6 dollars. Oke. Nah, kita tuliskan di sini. Oke. 1 US dollar equal 1.3 dollar, and then 2 US dollars equal 2.6 Singapore dollars. Okay, next we go to the question. A. Mrs. Tam changed 250 Singapore dollar for American dollars. How much did she receive in American dollars? B. Mrs. Tam buys a book for 10.40 US dollar. How much does the book cost in Singapore dollars? Okay. And look at this instruction. Give your answer to decimal place. Jadi kita tulis, kalau misalnya dia bentuknya desimal, tulis 2 di belakang, angkanya 2 angka di belakang koma. Nah, kita jawab dulu pertanyaan. Let's answer part A. Nyonya Tem menukar 250 Singapore dollar menjadi American dollar berapa? Kita jawab ya. Kita sudah tahu bahwa 1.3 Singapore dollars equal 1 US dollar. Jadi kalau ada 250 Singapore dollar, berapakah dia? Kita bagikan 250 divide 1.3, hasilnya adalah 192.30. So look at, there are 2 decimal places behind the point, ada 2 angkanya di belakang koma. That's for number part A. So the sentence you write, she received 192.30 US dollar in American dollars. Okay, next part B. Mrs. Tam buys a book for 10.40 US dollar. Jadi dia beli bukunya itu harganya 10,40 US dollar. Ditanya berapa harga bukunya di dalam dolar Singapura. Oke. Jadi kita cari seperti ini, 1 US dollar itu equal 1.3 dollars. Berarti kalau ada 10,40 10.40 US dollar, berarti kita kalikan 1.3 dollars times 10.40, itu hasilnya adalah 13.52 Singapore dollar. Ingat, ada 2 desimal. The book costs 13.52 dollars in Singapore dollars. Question number 6. Machine A takes 30 minutes to make 2,700 boxes of popcorn, and machine B takes 40 minutes to make 3,720 boxes of popcorn. A. Which machine is faster? And B. How much faster? Jadi mesin A bisa membuat 2.700 box popcorn selama 30 menit, dan mesin B 40 menit itu bisa membuat 3.720 box. Pertanyaannya, mesin mana yang lebih cepat dan berapa kecepatannya? Ya, berapa cepat dia gitu ya. Nah, let we answer. Mesin A 30 minutes 2,700. So 1 minute 2,700 divide 30 equal 90 boxes. Then mesin B 40 minutes 3,720. So for 1 minute 3,720 divide 40, there are 93 boxes. Nah, to answer question A, which machine is faster?
Jadi yang lebih cepat berarti adalah mesin B, karena dia bisa membuat 93 dalam 1 menit. So the faster machine is mesin B. Dan berapa kecepatannya adalah 93 boxes per minute. Dia bisa membuat 93 dalam 1 menit. Question number 7. The table shows the rental rates for roller skates at a shop. First hour $5. Every additional hour or part thereof $4. Bala rented a pair of roller skates from 2 p.m. to 5:30 p.m. How much did he pay for the rental of the roller skates? Jadi tabel ini menunjukkan harga sewa sepatu roda ya. Itu jam pertama itu $5. Terus untuk setiap tambahan jam atau part thereof tadi ya, misalnya walaupun tidak sampai 1 jam tetap dihitung dia menjadi $4. Oke. Nah, dia memesan atau menyewa sepasang. Jadi walaupun dibilang sepasang, tapi ini kan sepatu selalu memang dibuat sepasang gitu ya. Jadi dia nggak dihitung kali 2, tetap satu pinjaman gitu. Karena nggak mungkin kita minjem cuman sebelah kiri, ya kan? Oke, jadi jangan terkecoh. A pair of roller skates from 2 p.m. Jadi dia pinjamnya dari jam 2 sampai jam 5.30. Ditanya berapa yang harus dia bayar. Nah, dari jam 2 p.m. until 5:30 p.m. itu ada 3 hours 30 minutes. Nah, untuk jam yang pertama itu 1 hour ada $5. Terus nextnya itu sisanya ada 2 jam lagi, 2 jam 30 menit. Nah, tadi dibilang 30 menit ini pun hitungannya tetap dihitung additional 1 jam, yaitu $4. Jadi digabungin jadi 3 hours. Nah, 3 hours dikali 4, 3 times $4 equal $12. Jadi ini ditambahkan dengan yang pertama tadi, $5 plus $12 equal $17. So the answer, he paid $17 for the rental of the roller skates. The last question number 8. Okay, read it together. The graph shows the amount of water in a tank as water is drained from the tank through a tap. Now, this is the graph. Okay, remember there are 2 lines ya, horizontal and vertical. Vertical for the time and then horizontal for the volume. Nah, terus we'll check the grid lines. Ini titik-titik ini. Kalau 1 menit itu dia ada berapa? Oke, sebelum ke sini kita cari tahu dulu ya. Garis ini setiap satu garis bernilai 1. So ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sampai 16 ya. Berarti full itu tanknya itu berisi 16 liters. Nah, kemudian setelah 1 menit dia dialir, and then 1 minute dia berkurangnya menjadi 14. Terus menit yang kedua berkurang lagi menjadi 12. Menit yang ketiga berkurang lagi menjadi 10. Berarti dia berkurangnya per 1 menit itu ada 16 ke 14, berarti 2 liters. Jadi kita tulislah di sini. From the graph we know water is drained from the tank through a tap 2 liters every minute. Oke ya, jadi setiap 1 menit dia berkurang, dia teraliri 2 liter. Nah, next, the tap was turned on at 4:55 p.m. and water continued to drain from the tank at the same rate. At what time will all the water be drained from the tank? Nah, jadi tap itu, kerannya itu dibuka jam 4:55. Kemudian itu terus mengalir secara kontinu dengan jumlah yang sama, perhitungan yang sama, yaitu tadi setiap 1 menit itu ada 2 liter.
Nah, pertanyaannya, jam berapa dia akan selesai? Ya, habis dialirkan gitu ya. Jadi kita tulis 2 liters 1 minute. Ya, 2 liter 1 minute tadi dari graph-nya itu. Jadi kalau 1 liter itu berapa? 0.5. Nah, pertanyaannya tadi hasilnya itu ada 16 liter ya, paling tinggi. Jadi 16 liter itu akan habis berapa menit? Berarti kita kali 0.5 times 16 equal 8 minutes. Jadi dia akan habis dalam waktu 8 menit. Nah, jadi untuk melihat jamnya, kalau startnya 4:55, berarti terus dengan durasi 8 menit, berarti akan selesai 5:03, dari jam 5:03. Nah, kita tulislah kalimatnya. The water will be drained all from the tank at 5:03 p.m. Jadi air akan selesai dialiri ya dari tangki itu pada jam 5:03. Oke, selesai untuk hari ini.